जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबु पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिथे। आज आम प्रत्येक दिन जीके रिलेटेड किसी क्वेश्चन आणबू कहीं आगामी दिन में आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाईएसएफ और आरआई एआरआई एक्साइज कनेस्टेबल एमती विभिन्न परीक्षा आगामी दिन में देखापी पाइबे। तेणु ताकू रिलेट करके आम प्रत्येक दिन एथर जीके क्वेश्चन नहीं आसबू। आसतु डिटेल्स पर आलोचना करिया कौन सब रोचे। गणतंत्र दिवस से आप जनवरी 26 गला से रिलेटेड आज क्वेश्चन आनचु पूरापूरी एग्जाम को रिलेट करके एवं आपण मैंने पीडीएफ केमती पाइबे डिटेल्स भाव में कहीदेवी प्राय नोट हिसाब से आपण मानक देदेवी। देखो प्रथम क्वेश्चन रहा गणतंत्र दिवस जनवरी 26 नहीं कि ये गणतंत्र दिवस अर्थ कौन ना अर्थ हूँ गणतंत्र एक शासन व्यवस्था जो थे कि जड़े राजा किंबा राणी नुहति केवल यहाँ कौन ना लोक मान द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जपरी राष्ट्रपति है राष्ट्रपति लोकों द्वारा निर्वाचित होता द्वारा ये सब होता है। तेज आसतु भारत यह केबे पालित हुए ये गणतंत्र दिवस ना जनवरी 26 रे यह कहीं पालन करा ना यह हूँ आमर संविधान प्रणयन स्मृति रक्षापी आमर यहाँ पालन करा जाता है। भारत संविधान केबे कार्यकारी होता ना जनवरी 26 1950 मसीह आपण कार्यकारी होता। क्यों गणतंत्र दिवस ये आम 2024 जे गणतंत्र दिवस पालन कलु यहाँ केतम ना यहाँ हूँ 77तम हेले वार्षिक उत्सव हूँ 76 हूँ 76 हूँ तार वार्षिक उत्सव किंतु यहाँ 77तम गणतंत्र दिवस रूपे पालन करा जाउछि किंतु 77तम हूँ वार्षिक उत्सव मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर जी गणतंत्र ये दिवस रो मुख्य स्लोगान कौन थिला ना वंदे मातरम 150 वर्ष है वंदे मातरम 150 वर्ष यार मुख्य स्लोगान थिला। ये थिला आम गणतंत्र दिवस जनवरी 26 रे मुख्य अतिथि क्यों माने थिले ना मुख्य अतिथि उल्सा उन डेरी थिले जहाँ को फोटो लगी सी थे आपंकर यूरोप रो सभापति थिले आउ जड़े थिले टू आयंटीन कोस्टा सी थिले के ना परिषद यूरोप रो सभापति परिषद ही थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ भारत संविधान कार्य करने 1950 मसीहा क्यों आईन को रद्द कर ना भारत सरकार आईन जेटा थिला 1935 को रद्द कर मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस समारोह तिरंगा पताका किए उत्तोलन करिथांती ना हूँ राष्ट्रपति करिथांती। आमर जनवरी 26 रे किए पताका उत्तोलन करते ना राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति किए अच्छे ना द्रौपदी मुर्मू को घरे केउंठारे ना मयूरभंज। ये डिटेल्स बारे देखो कहीं छोट छोट क्वेश्चन किंतु आपण एग्जाम गुड़िक ही पड़े आपण भिविटी भितर को जावा दरकार नहीं। आपण मैंने देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बा परीक्षा रे आपण को माने बहुत कमजोरी क्वेश्चन ही आसता है और जहाँफल पिला माने जानिकी भूल करता। तेणु आगे आम से गुड़ाक देखिए तापर आम पूरापूरी भितर को जावा। गणतंत्र दिवस पेरेड केउठारे अनुष्ठित होता ना कार्तव्य पथठारे माने पेरेडटी अनुष्ठित होता जहाँकि मैं आपको आगे रखी। गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति केते थर सालिम दी था ना 21 थर सालिम दी था है। तभी भारत संविधान केबे गृहीत होता ना भारत संविधान नवेम्बर 26 1949 रे गृहीत होता। प्रथम थर पर गणतंत्र दिवस केबे पालन होता ना जनवरी 26 1950 रे पालित होता प्रथम थर कौन ना आमर साधारणतंत्र दिवस। प्रथम गणतंत्र दिवस राष्ट्र माने किए परिचालन करे ना राष्ट्र भवन में परिचालित होइथिला। भारत में 3टी बाध्यतामूलक जातीय त्रुटि माने छुट्टी गुड़िक थाए अर्थात भारत 3टी बाध्यतामूलक छुट्टी जमी रविवार हूँ गवर्नमेंट समस्त छुट्टी थाए सेमिति भारत बाध्यतामूलक छुट्टी कौन ना गणतंत्र दिवस स्वाधीनता दिवस और गांधी जयंती यही 3टी रोचे आपण निहाती छुट्टी अर्थात जनवरी 26 स्वाधीनता दिवस एवं अक्टोबर 2 हूँ छुट्टी ही थाए। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र दिवस सकाळे प्रधान निर्वाचित जातीय युद्ध सामरिक ठारे कौन होता ना ये सामरिक युद्ध जेटा कि रही 2020 मसीहार से हूँ आम भारत गेट पाखे गोटे सामरिक जो मैंने कौन
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିବୀର ବା ଆର୍ମି ବା ନେଭିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ମୃତି ରେଖା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖି। ଏଇ ଯେ ରହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ମନେ ରଖିବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ତାପରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ହେଉଛି, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏଇ ଚାରିଟା କେବେ ନା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରୁ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦିଆଯାଏ ନା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ଉଲ୍ଲେଖ ସେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପୋଲିସ ପଦକ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ଗୃହରକ୍ଷୀ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଭାରତ ଜାନୁଆରୀ 26 କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ନା 75ତମ ନା 76ତମ ନା 77ତମ ନା 78ତମ ନା 77ତମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26 ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ବିକାଶ ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 150 ନା ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନନୀ ନା ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 150 ହେଉଛି ତାର ସ୍ଲୋଗାନଟି ଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ 2026 ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଥିଲା। ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026 140 ଜଣ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ରହୁଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯେମିତି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିମରନ୍ ବାଲା ଯିଏ ହେଉଛି ଏଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁଠାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 26 ବର୍ଷ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନୌସେନା ବିଭାଗରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପୁରୁଷ ଦଳରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ନା ଜାନୁଆରୀ 26 1949 ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ନା ନଭେମ୍ବର 24 1951 ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ 26 1950ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏଇଟା ହିଁ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ସେଥିରେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆପଣଙ୍କ 1950ରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆପଣଙ୍କ ଡି ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମ ଯେମିତି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏଇ ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ନା ୟୁଏନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମାନେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26 ଯେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଏହି ଦିନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହି ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଭାରତକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଥ କେଉଁଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ନେହେରୁ ପଥ, ଅଟଳ ପଥ ନା ସ୍ୱରାଜ ପଥ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। এই যে কর্তব্য পথ ପୂର୍ବ ରାଜପଥର ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାରେଡ୍ 1955 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2022 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜପଥ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥଟାକୁ କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ କିଏ ରାଜପଥ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 2022 ମସିହାରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରାସ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜପଥ କହନ୍ତି ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1955 ହେଇଥିଲା। ଏ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥଟାକୁ କିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ରାଜପଥ ନାମରେ ନା ମୋଦି କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ନା 2022 ମସିହାରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ
नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 1950 जे 1950 पर ठारू जे आमर गणतंत्र दिवस रे अतिथि को केते थर निमंत्रण कराई वर्तमान सुधा 2026 सुधा 1950 मसीह केते थर वर्तमान सुधा केते थर अतिथि को आमर माने डाका जाइनि 3 थर 5 थर 2 थर 4 थर ना 5 थर आसतु 5 थर केउ केउ डेट रे डाका जाइनि ओ कोन पई डाका जाइनि ता मध्ये मु आपन कहूची देखंतु 1952 मसीह डाका जाइनि 1953 मसीह डाकैनि 1966 मसीह डाकैनि एवं 1921 मसीह जे थिला आपनकर कोविड-19 समय ही डाका जाइनि था एवं 1922 मसीह डाका जाइनि था तेणु आमर ए जे साधारणतंत्र दिवस रे मुख्य अतिथि को डाका जाए तबे वर्तमान सुधा 5 थर वर्तमान डाका जाइनि अर्थात 1952 1953 1966 19 माने 2021 आ 2022 यही 5 वर्ष रे आमर कौन अतिथि को डाका जाए ना तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे देखिए यहाँ रोचे शेष क्वेश्चन रोचे क्यों वर्ष भारत गणतंत्र दिवस 10टी एशियान देशर मुख्य अतिथि भाव में नियंत्रण कर ना आपण 2023 मसीह मुख्य अतिथि रूपे आपण ग्रहण डाका जाता केते 2023 मसीह मुख्य अतिथि रूपे 10 जन को अतिथि को डाका जाता केते जन को क्यों वर्ष डाका जाता ना 1923 मसीह 10 जन एशियन देशीयर मुख्य अतिथि को निमंत्रण कर आम देश को मुझे भिडटी बहुत हेल्पफुल एवं भिडटी आपण परीक्षा बहुत उपयोगी तेणु आपण मैंने थरे पढ़ीदे एवं आउ थे माने स्पीड करके आपण माने स्पीड कर देकी आप थरे पढ़ी नियंतु जहाँ फल आपण मन रही एवं यार पीडीएफ मध्य मु आपण शेयर करदेवी डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन हो एमती नुआ नुआ जीके क्वेश्चन पूरा एग्जाम को रिलेट करके आमे प्रत्येक दिन एथर जीके क्वेश्चन आरंभ करदेबू एवं आपण परीक्षा बेल को संपूर्ण रिविजन मध्य करदेबू यह था अपडेट मुझे भिडियोटी बहुत हेल्पफुल थो जदि हेल्प अच्छी तेज गोटे गोटे लाइक करेंगे और फ्रेंड सर्कल शेयर करने भूलिए कारण आपण गोटे गोटे शेयर आपण मान सांग को शिक्षित करें जॉब दे पारे थैंक यू वॉचिंग वीडियो जय जगन्नाथ।